Daghan kayong salamat sa inyong pagtama. Salamat usab sa nadugang nga donors sa Church Restoration Project to the Parish Convent Office, Cluster 2 from San Ibrahis, 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Marlon Enriquez, Poblacion Sur, 30,000 pesos. Salamat usab sa clusters 4, 5, 6, and 7 sa Danigog o sa clusters 1, 2, and 3 sa Pinapunan sa ilang cluster lang offering kanyang Hunyo 22, 2025 nga nagkakidad o 4,275 pesos. Mga panibalo, tandaan sa mga muhimlo sa sulod o sa gawa sa akong simbahan at tuloy musunod na Sabado, July 5, Siling, July 12, Danao, July 19, Danigog, July 26, Mag-Aso, August 2, Ubuhan, August 9, Poblacion. Ipahibalo o ikautunan ato sa special PTC meeting sa miaging Hunyo 22 na sugod sa buwan sa Hulyo. Adunay mga kausaban sa schedule sa misa sa kapilya. Palihog lang sa pagbasa nga napatig na nasa Duang Rosaryo. Ipasabot usab sa atong palihura atol sa PTC meeting na sugod sa buwan sa Hulyo. Ang barangay na muhilo sa simbahan o sa palibot niini mauusab ang magdala o muhalad sa buwak diha sa altar. Pwede ra po nga muhal o sigpipure kung dili makahimo sa pagpipure. Mga tawag sa pasulungon. Unang tawag, Welber Dugdog, 24 anyos, anak ni Daciano Dugdog o Caridad Tugab, taga Santo Rosario de Guerra, o mga asawa ni Angel Cañete, 19 anyos, anak ni Alan Cañete o Luz Vilita Boyles, taga Casate o Payuan. Kung na mga kapiligan at mga pastunon, palihog lang sa pagpahibalo sa kuratan sa Duang Parokya. O kaninyong tanan ng tanggungin sa Santos Misa, daghan kaayong salamat. Doon sa pasalamatan atong choir, lectors, commentators, collectors, servers, ang mga naglimpyo sa simbahan, ang volunteer, at mga na-schedule. Kaya salamat, manindog sa tanan. Manindog.